समीक भट्टाचार्य का टीएमसी पर तीखा हमला। ममता बनर्जी से अभिषेक तक कई मुद्दों पर खुलकर बोले भारतीय जनता पार्टी स्टेट प्रेसिडेंट। भारतीय जनता पार्टी के एमपी और पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी स्टेट प्रेसिडेंट समीक भट्टाचार्य ने कोलकाता में मीडिया से बात करते हुए कई बड़े मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी और टीएमसी सरकार को लेकर भी निशाना साधा। कोलकाता में मीडिया से बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी एमपी और पश्चिम बंगाल बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट समीक भट्टाचार्य ने कई अहम मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने ममता बनर्जी के हाल ही के बयान पर जवाब दिया और कहा कि राज्य की जनता सब कुछ देख रही है और सही समय पर जवाब देगी। डीम थेरेपी के मुद्दे पर भी समीक भट्टाचार्य ने अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि सरकार को लोगों के असली मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। एमआईसी रेगुलेशन को लेकर उन्होंने कहा कि नियम सबके लिए बराबर होनी चाहिए और किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के शो कॉज और सस्पेंशन के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि पार्टी में अनुशासन सबसे पहले आता है और नियमों के हिसाब से ही फैसला लिया जाता है। अभिषेक बनर्जी को लेकर भी समीक भट्टाचार्य ने अपनी बात रखी और टीएमसी सरकार पर कई सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में मिस रूल के कारण आम लोग परेशान हैं। नदिया जिला परिषद के मुद्दों पर भी उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा कि प्रशासन को ईमानदारी और ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करना चाहिए। कुल मिलाकर समीक भट्टाचार्य ने एक बाद एक के कई मुद्दों पर टीएमसी सरकार को निशाने पर लिया और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष मीडिया के सामने रखा। চেষ্টা করছেন তারা, তাদের মতো দেখবেন, আমাদের কিছু বলার নেই। কিন্তু শব্দ দূষণগুলো তো একটা শব্দ আছে, সরকারের তো নিয়ম শৃঙ্খলা কিছু আছে। যে যার ধর্ম নিজের বাড়ির মধ্যে করলেই সবচেয়ে ভালো হয়। মসজিদে যান, নামাজ পড়ুন, মন্দিরে যান, মন্ত্র পড়ুন, বারবার মাইক লাগানোর প্রয়োজন কি আছে? আপনাদের নবতম শরিক দল, এটা অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিষয়। কারণ যারা দাবি করেছিলেন যে সম্পূর্ণভাবেই পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করে দিয়েছিলেন, এবং শুধু সেখানে নয়, জেলায় জেলায় সুপার স্পেশালিটি হসপিটাল তৈরি করে দিয়েছিলেন এবং চিকিৎসা সরঞ্জামকে হসপিটাল থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে নিজের নির্বাচনী কেন্দ্রে পৌঁছে দিচ্ছিলেন, তার নিজের রাজ্যের এসএসকেএমের হসপিটালের প্রতি আস্থা নেই কেন? যাদের তত্ত্বাবধানে মানুষের জায়গায় কুকুরের ডায়ালিসিস হয়েছিল, সেই জন্যই কি তিনি ওখানে চিকিৎসা করতে চাইছেন না? আমার মনে হয় এখানে চিকিৎসা করলে তিনি ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। তার দ্রুত আরোগ্য কামনা করি, দীর্ঘ জীবন কামনা করি। কারোর অসুস্থতা নিয়ে বিজেপি একটা শৃঙ্খলাপরায়ণ রাজনৈতিক দলে শৃঙ্খলা রক্ষা করবার জন্য কিছু সময় কঠোর পদক্ষেপ নিতে হয়। কিন্তু আপনারা যে খবর প্রচার করছেন যে বহু নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে এ ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, এটা ঠিক নয়। হ্যাঁ, কিছু জায়গায় আমরা শোকজ করেছি, সামান্য কয়েকজনকে সাসপেন্ডও করা হয়েছে। তাদের সম্পর্কে কিছু বিচ্যুতির অভিযোগ ছিল, সেটা তাদের থেকে জানতে চাওয়া হয়েছে। যারা যারা 4 ঘন্টার তৃণমূল থেকে বিজেপি হয়েছে, তাদের আমাদের নিচুতলার কয়েকজন সঙ্গে নিয়ে ঘুরেছিলেন, তাদের শোকজ করা হয়েছে, তাদের সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। এর থেকে বেশি কিছু না। দাদা